Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ дӯстон. Баъди қад гӯш кунед хоҳиш мекунам дар чунин видеоҳома реклама намезанам ва дар ду мавзӯъ суҳбат мекунем. Видео хеле ҷиддӣ ҳастай. Ман дар ин масъала як 2-3 сол пеш гап зада будам. 1001 тағаббузӣ бурмадан тағобузош мегум не ки ҳамаша дахл надора. Масъалаи конкурсбозо ё қиморбозо баъзеч бародарои ҳастанд ки наздиканд паси экран як мегим шӯю мегим рафту омад дорем мутаассифона намефаҳманд. ҳамин мегӯ то Аллоҳ худаш ҳидоят накуна ба ин сухани бандаш ҳеҷ намешавад. Худо ҳамаи моро ба рост ҳидоят куна. Якум аввал бигем ҳамин билетхаро агар ки як маъюб ба як касалия партоянд зур 1000 рубл 5000 3000 2000 ам хеле ба ларзаву диста мепартоиш дар ҳолате дар роҳи худо метӣ. Аммо барои қиморбозӣ кори ҳаром барои моли дунёӣ 60000 80000 400000 500000 1 миллион ам даже мезанӣ. хусусан дар тарафи бо тамайюфаи да у ракета пакеташ. Хулоса ҳамаи моро худо ҳидоят кунад. Мо тоҷик ҳастем, мусалмонем, бояд мо бигем. Баъд ҳамин конкурсбозо як қисмаш бо честниву ночестнӣ дора. Киси ҳаром ку ягон честнигӣ ночестнигӣ надора. Аки яхерш бо состаран суми мардум метиҳам. Баъд ҳамин шахсое ки намебирорем ту ай пишту одамо занг ту мезанем, ай пишту баъд тағавоту занг мезананд. ҳамон шахсое ки бо шумо маблағ мегиранд, яка ба шуморо бо нигоҳбин мекунанд. ман шуморо як чӣ мегӯм, аммо одамое ки ночестнӣ бозӣ мекунед. Ака кори ҳарома кардӣ, бозӣ ҳарома задӣ, охака мошини мардака битӣ ё сум мебира сумша битӣ. баъд зангш мезанӣ, ҳафта мекашад, 2 ҳафта 3 ҳафта, баъд тағовош пайдо мешавад. хел ба камбағалоро фаҳм мекунӣ. Камбағало аслан хичу гунаҳгора. Ягон тавара шумо ай гӯш шуна кашде мефаҳмам ки зора карда боша, бача биё бозӣ кардама нея. Хичу гунаҳгоран, аммо баъзам ҳамин гунаҳгоришон охир мебира ҳам мошини лаънатия битиш ё ҳамин кори ҳарома бас кунӣ. Ман намефаҳмам ҳамин қимор чӣ ба авҷ гирифта дар байни тоҷико, чӣ бозӣ мебаре, чӣ мебаре аз ҳамин кори ҳаром. Агар Мерседес, Тойота, Ланкрузер чизе ки бибаред дар ҳамаи мешини ҳолати шината медонӣ ки ҳамон пули ҳалоле ки дар стройка кор кардӣ, дар авашнои база кор кардӣ, дар ҷо кор кардӣ, ҳамаи омадӣ дар ҳаром партофтӣ. Мисол мегем 10000 ё 20000. ай ҳама як Тойота гирифтӣ дар ҳамон чизи ҳаром мешинӣ, фарзанда нон метӣ, оё худ совест мебардора. Ман чӣ гуфтанем, гапа дроз накунем, як мавзӯъ дрози бад кардем. Қиморбозо ҳамон шахсоят ки честне корт надорум, ай кор худованд ҳидоят окуна бас кунед. баъзеч бародаран сахтшон раса бас кунед, метиҳе мошинои мардума. Шахсое ки наметиҳе хитон медонед ки ба мо муроҷиат мекунанд. Аку мо ягон кас нест, просто блогерем. Ака ина факти далеле ина мошина зад исоси мошинои мардума бироре. шумо бидоне ки агар сурати ятата бимонем оҳиста оҳиста ҳаромхӯрӣ бисёр мебирояд. ҳамин кори ҳаром бода даринҷ бо ҳаром. мошинои мардума битиҳе, пулои биридагӣ мардума битиҳе, қадами ҳаромбозӣ накунӣ. аз барои худо мо тоҷикем, биё ҳамдигара дига фаҳм накунем. медонам ман овози бо сар мекунӣ барои колия таҷик, барои масҷид пасҷид ки итзо чӣ мегӯянд, худо ҳака ҳидоят мекунад, биё гапи зиёдӣ назанем дар ҳамин ҳолат. аммо ҳаромхӯрои ҳалоли ина чӣ мегӯянд, ҳаромхӯрои ҳалол мегӯям, ҳаромхӯрое ки явна қимор аст, ёра ягон кас надидаст мутаассифона. барои ӯ кора 1001 ҷоҳо зангат мезанад, ана иташид уташид, на бачаи кучаш мемонам, на бачаи паси экранашо, на термашо, на қавр балош. бигире чораи бачаҳоро бибине, сумои мардума бар бигардоне ки сурато то як бировард. ин кори ғашт ҳамияй. мисолига ҳамин сурати ятата бировардем, уже мо дар ҳамин лой тал мелишбем. вақте мелишбидӣ бидум ки дига бозгашт нест. ба он хотир дига падрият аяла тоза карда мерайда, ита мебирорем, вайта мебирорем, баъд безеб мешавад. ба ҳамон хотир конкурсбозое камтар статус ба гуфти хитон ҳаромхӯри статус ҳам надора, дар сатҳи боло ҳастай. ҳамун баъзе навичакое мебироянд ки медони кадомаш фанди филе мекунанд, хабаршо кунед, ҳам номи хичона сиёҳ карастанд, ҳам номи миллата, ҳам номи ҳами чӣ мегӯянд конкурсбозӣ то. худо ҳамаи моро ҳидоят кунад ай роҳи ҳаром. масъалаи дигар масъалаи ҳами баъзе мошенникҳое ҳастанд ки сума мегиранд наметиҳанд. манам ҷайна номша бигирим яҷош як касша Наҷибулло, ман сурата топагара намемонам. Наҷибулло сума бар бигардон. хусусан аз ман 21000 гад мондагиай. мошина фан карӣ ба чанд кас фурӯхтӣ. баъзе бародаро айма хафа мешаванд ки ту мошина додӣ ба мо фурӯхтӣ. ҷазир буд вақти мошини хар мебиёя
ماشین خر میبیا بعد اول بابا جان حرمت عزت می سلامت باشی اما ماشین از تحت نظارتش بگذرونید تاش یا اوپل فروختن به برادر با خدا قسم گیزلاگوی ما برو آوردن گپای پس باورت کردیم منم باور کردم ای آدمی که من گرفته بودم 15000 گرفتم دادم شو ای خدمت مالی باید 15000 گپ تیمش ولی ندادمش یعنی که بسنجی بعد بگیری نجیبلو یک ماشین با 100 کس فروختگی صورتات هم میبرارم با 100 کس دیگه هم خیل با ماشینی که میخپا سومی منو برقرار کرد سومی بچه صفون و عبدگی برقرار کرد بعد مسئله اکای عبدالحمید به نام قاری به نام راهبلده که میوه راهبلدوی که میوه اینجا حرام خوری میکنه حق حاجی ها را میاره حاجی ها را سر میتی و بعد دیگه خطون سیگارت فروشی و عسل فروشی و قور بالا یا که مثال میگن پلی 100 کس میگیره ای 100 کس 20 میاره 80 کس کیدت میکنه اکای عبدالحمید سومی مردم بر بگردون اکای عبدالحمید راهبلد من صورتات نمیمونم در این بچه‌ها نگه که همین رسم شاگردی صورت چبونی نه الله میگه سطر که به خاطر منم به خاطر در روز قیامت به خاطر این من سطر کنم میگه سطر که تا روز قیامت گناهات سطر کنم پر گناه هیچ که ایدئال نیست ولی همه آدمایی میبینید در کمیته نیست هممون یا زینو کردیم یا دروغ گفتیم یا تهمت کردیم یک کس یک گناه کردگیم به گناه تنها پروردگار است اکا عبدالحمید سومای مردم بر بگردون این من ویدیو از خانه خدا کردم جدی است خواهش میکنم پروردگار همه ما رو برای راست هدایت کنه در خانه خدا هستم برای کلی مسلمانان و خصوصا وطنی عزیزم تاجیکستان دعاگو هستم پروردگار تنج و آباد باشه شکرانه آبادی کنه با خدا شکرانه تنجی کنه همه دولت ها را ببینی از ایرانش سرکردگی ایرانی که چقدر بزرگای تو دیگراش همش یک کانفلیکت یک جنگ یک شب و شب یگون چی هسته حتی در دولت های عربی الحمدلله در مکه و مدینه در نظر نیسته حتی درین روسیه هم روسیه که چقدر نون میخریم از همه سبب شده ما خداوند رزق همجا داده خواهش میکنم شکرانه کنی فریب داده هر گروهان نشوی بگذار هازی منت چاپلوس میگه بگذار هازی منت نمیدونم چون چیزه بگه والله قسم شکرانه کنی مادر تنجای پدر تنجای فرزندکو تنجای مکتب میرم میان به قدر یا برسه بچه یوش از لایک از دیزلایک ای قور بلو کامنتاری ها احتیاط باشه وضعیت نه تنها در روسیه در همه جا خوب نیست التماس منم من همچون یک جوان مرد تاجیک همچون یک مسلمانگر چند ما شهروند دیگر جورا باشم نه که من تاجیک و ملتم تاجیک صد که کنی با وطن برمیگردی پروردگار همه ما را هدایت کنه قرضدارا را قرض کننده پروردگار به فرزندان را صاحب فرزند مشکل همه ما را آسان کنه به سری بلند به خونه و پیش فرزندکم و اهل بیت مبر بگردیم التماس بس کنیم جزیر کنیا التماس خواهش میکنم این همین زبار پباره که میگه من خیلی لشید همین خدمت دور میگیرم در ماهش یا تا خاطری که نیبلگدر نیان هیچ که او در نزنه با همین کی با همین معیوب یا همین نیازمند یکی است همین او در میخری یا که تهمتت میکنه زینام کار یا تهمت میکنه سوما گریب یا تهمت میکنه که کارما بد نکر باز میگم که بابا جان در ماهش 50 نفر مراجعت کنه برای نیاز از 50 نفر یک نفر اگر 500 روبل کمک کرده بتونم الحمدلله کدمت اس ام اس جواب گفتن میتونم به خاطر خدا بخشید که منم فرزند دارم زندگی دارم ایدمی داودای خدمم اگر که چی بگم به قدر امکان تونستم الحمدلله همین قصول الحمدلله پروردگار هدایت میکنه السلام علیکم و رحمت الله